engineer, nagtitre ulit. Treat ako ni engineer dito sa ramen nagi. Sarap daw ang ramen dito eh. Voice over pa si Papa. Yan o. Ano yan? Ano pangalan na ramen na to? Ramen Nagi. Ayun o, Ramen Nagi. Hindi. Ramen nagi special. Ano ba yun? Ramen nagi special. Ramen Nagi special. Ramen nagi special. Look, may voice over pa si Papa. Siyempre.